तुपराक मैडम के केस के मुताबिक मैं सोच सकता था, लेकिन मिस यास्मीन की प्रेगनेंसी इस केस को हल करने में बड़ी रुकावट खड़ी कर सकती है। यानी एक ही पेशी में फैसला होने का इम्कान है? बहुत बड़ा इम्कान है। ऐसी कंडीशन में मुख्तलिफ पार्टी से मिलकर किसी ठोस इत्तेफाक राय से इस दावे पर गौर किया जा सकता है और इस तरह का केस आप पे भारी भी नहीं पड़ेगा, ना ही ज़हनी टेंशन का बाइस बनेगा। ठीक है, डन है। मिस तुपराक के वकील से भी मिलकर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। मेरे बेटे, क्या तुम्हारे पास कुछ फुर्सत है? जी अम्मी, बिल्कुल है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी, लेकिन टेलीफोन पर करने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं खुद आ गई हूँ। मेरे बच्चे, बात यह है कि तुपराक और उसकी माँ आपस में बात कर रहे थे। इत्तेफाकन सुना कि तुपराक और उसकी माँ वापस जा रहे हैं। अम्मी, मुझे तवक्को भी यही थी। अलहदगी के बाद यहाँ नहीं रहना चाहेगी तुपराक। वो तो ठीक है बेटा, मगर तुम लोगों में अभी तलाक नहीं हुई है। आज अगर वो निकल कर चली गई तो हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम्हें मालूम है? कोई रास्ता ढूंढो और उसे रोक लो। हाँ, खैर की बात सोचो, कोई हल निकालो इस मसले का। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं लाले का बहाना बनाऊं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। चिनार, चिनार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बेटा तुम सुन रहे हो? कोई हल ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद की उम्मीदवार हूँ, मगर तुम खामोश हो माशाल्लाह। बेटे, उसको रोकने के लिए तुम कुछ नहीं करोगे क्या? नहीं अम्मी, नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। अब उसने फैसला कर ही लिया है तो जो उसके मन में आए वो करे। हाँ, मैं भी एक कोने में तकिया लेकर चुपचाप पड़े रहने वाली मिसाल पर अमल करूं। ऐसा ही है ना बेटा? ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। छोड़ देते हैं तुपराक को उसके हाल पर, जहाँ जाना है जाए, और हम उस बड़े घर में खाली आमने सामने बैठे एक दूसरे को तकते रहेंगे। ऐसे ही सही। हेलो। ओके, राब्ता करवाइए। हेलो मिस्टर ओकान। कुछ देर पहले मिस्टर चिनार के वकील से मुलाकात की ख्वाहिश की है। कल इनको मीटिंग के लिए बुलाया है, सोचा आपको बता दूं। वाओ, आर यू श्योर? इस बात का क्या मतलब है फिर? वाज़ेह है कि समझौता करने के लिए बुला रहे हैं वो। जाहिर है हमारे हाथ में ठोस सबूत होने की वजह से कम वो इस केस से मुश्किल से ही निकल पाएंगे। आपको पूरा यकीन है ना? यकीन ना होता तो मैं आपको खबर ना देता। यानी मैं हैरान रह गई। साफ बात कहूँ, चिनार को मुश्किल में डालने का इंतजार कर रही थी। अक्लमंद आदमी है वो, मतलब ये कि उसका जवाबी दावा दायर करना बिला वजह होगा। ओके, खबर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ओकान। क्या आप मीटिंग के बाद थोड़ी देर मुझसे मिलने का वक्त निकाल सकेंगे? मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है यास्मीन मैडम। नोराई, मैं आप ही को कॉल कर रहा था। बोलिए मिस्टर मेहमद। यार, मैं कल से अब तक आईजे से नहीं मिल सका हूँ।
दरअसल उसकी फैमिली में कोई थोड़ा सा मसला हो गया था। उसने टेलीफोन बंद कर दिया है अफसरदा होकर। मुझे जरा फिक्र हुई, दरअसल करीब है तो शायद जानती हूँ कि वो कहाँ है। मैंने सोचा कि आपको कोई खबर है। उसने कुछ बताया कि वो कहाँ है? यकीन करें उसने मुझे कोई कॉल नहीं की, मुझे कोई खबर नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आईजे। बेट खानम कैसी हैं? यूसुफ के हॉस्पिटल से निकलते ही उस लड़की का चेहरा खिल गया था। बेचारी लड़की, शादी के दिन का वाकया देखो। हाँ बेटा, हर एक की अपनी अपनी किस्मत है। मरहबा तुपराक मैडम। मरहबा, खुश आमदीद। अम्मी जान, ये मिस्टर ओकान मेरे लॉयर हैं। ओह अच्छा, आइए। मिस्टर चिनार के वकील ने मुझे कॉल की थी। कल मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। वाज़ेह है कि वो मज़ाहमत का रास्ता निकालना चाह रहे हैं। जैसा हम चाहते हैं वो वही करेंगे। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नगद या प्रॉपर्टी कुछ भी मांग सकती है मिस्टर चिनार से। मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा था मिस्टर ओकान। मैं सिर्फ उससे अलैहदगी चाहती हूँ। आखिर आपका शौहर होने की हैसियत से आपका जायज हक अदा करना उसका फर्ज है। आखिर आपका शौहर बहुत अमीर है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मिस्टर ओकान। जो मैंने कहा उसका मीटिंग में ख्याल रखिएगा। वाज़ेह आप अना दिखा रही हैं, मगर फिर भी आप कल सुबह तक सोच लीजिएगा। अगर आपकी सोच तब्दील हो जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ऐसे फैसलों में इंसान कभी कभार देर कर देता है। फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। सर, आज शाम आपको कुछ खाने का दिल कर रहा है तो मुझे बता दें, मैं बना दूंगी। नहीं बेटा, कुछ भी बना लो अपनी सहूलत से। ठीक है सर। भाई आप जा रहे हैं? मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। मरवत, तुम अपना काम कर सकती हो जाकर। जैसा आपका हुक्म रेहान मैडम। भाई आप कैसे हैं मुझे ये बताएं। मैं थक गया हूँ रेहान, चहलकदमी करना चाहता हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ भाई। सुबह तक अपने आप को कोसती रही कि मैंने आईजी के बारे में आपको क्यों बताया। ऐसी बातें क्या छुपाई जाती हैं बेटा? आज नहीं तो कल ये बदनामी जरूर लोगों में फैल जाती। कोई तदबीर निकालनी होगी। आप ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन आपने आईजे को मना तो कर दिया, मगर इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना। नौजवान लड़की को मैं घर में कैद नहीं रख सकता रेहान। वो तो है भाई, मगर मेरे पास एक आइडिया है। आप सुनेंगे तो आपको भी ठीक लगेगा। मुझे बताओ क्या आइडिया है? हमारे यहाँ काम करने वाला एक वर्कर मिस्टर सैदात है। उठने बैठने में बहुत अच्छा इंसान है। आईजी उसे जरूर पसंद आएगी। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप उसकी शादी कर दें तो आईजे का ऐब भी छुप जाएगा और उसके साथ साथ वो कहीं भटकेगी भी नहीं। बहुत ही अच्छा आइडिया है रेहान। सैदात मुझे भी पसंद है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तुमने बहुत अच्छा सोचा रेहान। चलो फिर बात होगी। खुदा हाफिज। तुम किस कदर खूबसूरत हो। तुम भी मुझे इस तरह छोड़कर या नाराज होकर मत चले जाना। टाइम कैसे गुजार रही हो? यहाँ इस तरह फूल पौधों से बातें करने का मतलब है कि तुम मुझे मिस कर रही हो। क्यों आई हो यास्मीन? तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ मेरी जान। चिनार ने तुम्हारी डिवोर्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। अब अनकरीब तुम एक आजाद और सिंगल वुमन होगी। तुम्हें हर बात की खबर पहले से होती है? चिनार ने बताया तुम्हें? और कहाँ से मिलेगी? ऑफ कोर्स उसी से मिली है। क्या हुआ? क्या तुम जेलस हो रही हो? किस मुनासबत से कह रही हो? क्या मालूम, मुझे ऐसा लगा। तुम थोड़ी अपसेट लग रही हो मुझे।
یا پھر چنار کا رومانٹک لو تمہیں کنفیوز کر رہا ہوگا کہ شاید اب بھی وہ تمہارے آگے پیچھے پڑے گا تمہیں منانے کے لیے. میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی ہوں یاسمین. ایسا کرو گی تو اچھا کرو گی، کیونکہ کون سا تمہارا اور چنار کا عشق رومیو جولیٹ کی طرح آخر تک چلنے والا تھا، جبکہ تمہیں پتا ہے ہمارا ایک بچہ ہے. ہنی، ہم امیر بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، پہلے کھیل سمجھ کر شروع کر لیتے ہیں پاگلوں کی طرح، کھلونا ہاتھ میں آتے ہی ہمارا دل بھر جاتا ہے. یعنی جو مطالبہ تم نے کیا تھا وہ بھی آزاد ہو جائے گا اس سے میری جان. کیا نہیں، اس طلاق سے چنار کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا. اور تم پلیز اس کی بالکل فکر مت کرنا اور اس کے متعلق سوچ کر بالکل پریشان مت ہونا. میں اس کو سنبھال لوں گی. اوکے؟ میرا کچھ بھی ترک کرنے کا ارادہ نہیں ہے یاسمین، میں صرف حیران ہوں. چنار نے تم سے ہماری پرسنل لائف کے بارے میں باتیں کی؟ آف کورس مجھ سے بات کرے گا، آخر میں اس کے بچے کی ماں ہوں. ہمارے درمیان ایک بندھن ہے، اس کے علاوہ ماضی کا ایک بہت بڑا واقعہ بھی. تم اپنے اس گاؤں واپس لوٹ جاؤ اور سب کچھ پھر سے شروع کرو. آئی ایم شیور تم اچھی زندگی گزارو گی. تم کیا کرو گی مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہی رہوں گی. ٹھیک ہے، میں نے تو وکالت نامہ اوکان کو دے دیا ہے، وہ تمہارے ہی نام سے تمہیں چیز کر لے گا. مقدمے کے اینڈ تک یہاں رہنے کی ضرورت نہیں تمہیں. میں ڈیورس ہونے کے بعد بھی یہی رہوں گی. کس لیے؟ کیا کرو گی یہاں؟ اکیلی کیسے رہو گی؟ تمہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے یاسمین، میں تمہیں اپنا شوہر، مال و دولت سب دے چکی ہوں. باقی چیزوں میں مداخلت مت کرو. میری آفر تو آپ جانتی ہیں، اگر نامناسب لگے تو دوبارہ بات کر سکتے ہیں. آپ کی اتنی دلچسپی دیکھتے ہوئے آپ کی تگودو کو مزید التوا میں نہ ڈالا جائے، میں نے یہ سوچا. ٹھیک ہے نا مسٹر ڈنچر؟ جیسے آپ کی مرضی. ویسے بھی مسٹر تونجائی کی آفر آپ کے ولا کی موجودہ قیمت سے زیادہ ہے. ویسے تو میں اس سے زیادہ کی خواہش مند ہوں، مگر سارا اختیار آپ کو دے دیا ہے، اس کے مطابق سب بہتر ہو انشاءاللہ. آر یو شیور مسز اقبال؟ میرے خیال میں اب ہمیں اس کام کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کام شروع کیجئے، کل منتقلی والے کام بھی حل کر لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، کل ہاؤسنگ اتھارٹی میں ملاقات ہوگی. ہم جلد ملیں گے. خدا حافظ. سادہ پانی ہی ابال کر لے آتی. مرنے سے تو یہی بہتر ہے. اور کیا کروں میں، کام ڈھونڈ ڈھونڈ کے میرے پاؤں سوج گئے ہیں. کیسا کام؟ ایک بھی نہیں ڈھونڈ سکے. اگر کوئی ڈھونڈا ہے تو بتاؤ تاکہ ہم بھوکے نہ مر جائیں. میرے اعصاب خراب مت کرو. اپنی بات چھوڑو کہ اپنی اولاد کا دشمن ہوں میں. تمہاری اولاد ہے، مانا تم نے. تمہیں تو اپنی اولاد کو آئیڈینٹی دینی تھی نا، ہے نا؟ ہم نے نکاح بھی تو کرنا تھا، تم نے ایک دکان بھی کھولنی تھی. اب تو بس ہم منہ کھولتے ہیں وہ بھی ہوا کھانے کے لیے. ہر بات گھوم پھر کر تمہارے بیٹے کی رجسٹریشن پہ آ کر رکتی ہے. تمہیں پتہ ہے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس پر؟ ابھی میرے پاس وہاں جانے تک کا بھی کرایہ نہیں ہے، سمجھی تم؟ ہر بات کا جواب ہے تمہارے پاس. زیادہ چڑھ کے باتیں مت کرو، ایک جھڑ دوں گا منہ پہ بھی تمہارے. آسمان سے گرا اور کھجور بیٹھ کا. اپنا سر نیم دے بھی دوں تو بھی کیا ہے، میرے پاس کون سی جائیداد ہے اسے دینے کے لیے؟ جائیداد نہیں چاہیے. میری نیت تمہاری جائیداد پر نہیں لگی ہوئی. میرا مسئلہ میرا بچہ ہے. ہم بھوک سہنے کے عادی ہو بھی جائیں گے مگر یہ بیمار ہو جائے گا. اجازت دو میں ہی کوئی کام کر لوں. صدقو تمہیں کہا ہے نا یہ بات مت کیا کرو مجھ سے. یار دیکھو میری بات سنو. مسٹر عدنان سے میں نے بات کی تھی، انہوں نے کائسٹری والے پیولیون سے بات طے کی تھی. وہ مجھ سے وہاں ڈانس نہیں کروائیں گے، میں صرف وہاں گانا گاؤں گی. لوگ تمہیں گندی نظروں سے دیکھتے ہیں اور تم چاہتی ہو کہ بحیثیت مرد میں یہ برداشت کر لوں. یار سنو صدقو، میری بات سنو. تمہیں نہیں پتا میں نے تمہیں وہاں سے کیوں نکالا ہے؟ اس بری گندگی سے. اپنا وطن چھوڑ کر ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں تمہیں نہیں پتا کیا؟ تاکہ سکون سے ان گلیوں میں گھومے پھریں عزت کے ساتھ. اور تم دوبارہ اسی برائی کا ذکر کر رہی ہو میرے ساتھ. ارے روٹی کے لیے پیسے کماؤں گی، مجھے مانگنے کی عادت تو نہیں. کسی اچھی جگہ پر کام ڈھونڈو.
کیا ضروری ہے شراب خانے میں کام کرنا؟ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تمہارے پاس کیا؟ عزت کے ساتھ کام کرو، شریفوں والا کام ڈھونڈو۔ او ایسا ہے، تم ایسا کہہ رہے ہو سد کو؟ کیا توپراک نے ایسا نہیں کیا؟ دوبارہ اس کا نام تو میرے سامنے مت لینا۔ کیوں؟ عزت پر حروف آئے گا چھوٹی میڈم کی؟ تمہارے دماغ میں ابھی تک وہ ہے۔ ٹھیک کہا نا؟ کتنی بھی معصوم بنے وہ، اتنی معصوم ہے نہیں وہ۔ اس کی جیسی گنی بننے سے بہتر ہے میں بےغرض بن کر اپنا پیٹ بھروں۔ منہ اپنا بند رکھ، غصہ مت دلا مجھے۔ اب ہاتھ مت لگانا مجھے، چھوڑو۔ تو اپنا منہ بند کرو، ہر وقت بکواس کرتی رہتی ہو تم ہمیشہ کرتے رہو گی۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، میرے صبر کو مت آزماؤ۔ اللہ غارت کرے، دیکھ لوں گی، تمہیں بھی دیکھ لوں گی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، مگر آپ بھی میری بات سمجھے پلیز۔ یعنی ٹیسٹ کا ریزلٹ کنفرم ہونے تک میری آنکھوں سے نیند غائب ہے۔ آپ لوگ آخر اتنا کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ یہ نارمل پروسیجر ہے مسز زمرد۔ بایوپسی ریزلٹ دیگر ریزلٹس کی طرح فوراً نہیں مل جاتے۔ آئی ایم سوری، کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اس خبر کا انتظار کروں گی۔ کتنا لیٹ کر دیا۔ آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ خیر تو ہے مسٹر نجیب؟ اس وقت خبر دینے پر انتہائی معذرت خواہ ہوں، مگر مجھے خوشی ہے کہ میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے ہمیں آج شام میں کھانے پہ بلایا ہے۔ آپ کے دوستوں سے متعارف ہونا میرے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگا مسٹر نجیب۔ مجھے صرف 15 منٹ کا ٹائم دیجیے، فوراً تیار ہو جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیا پہننا چاہ رہی ہیں آپ؟ یہ ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کیسا ہے؟ یہ مجھ پر بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم سوئمنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں زمرد میڈم، یہ صرف کھانے کی تقریب ہے۔ ٹھیک ہے، میں مساج کروا چکی تھی، فکر مت کریں۔ آپ پرسکون ہو جائیں، میں جلدی تیار ہو جاؤں گی۔ ایکسکیوز می۔ اتنی جلدی مل جائے گا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ پرفیکٹ ہے یہ۔ مجھے خوشی ہوئی، اگر آپ چاہیں تو میں ہر طرح کی ڈیکوریشن کے لیے آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ سول انجینئرنگ کا ڈپلوما بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اچھا، سول انجینئر ہیں آپ؟ ہاں، شیخی نہیں ماری، بہت دلچسپ کام ہے۔ اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے مجھے۔ کوئی مسئلہ نہیں، گھر پسند آیا تمہیں؟ اگر پسند ہے تو مالک مکان سے مل کر مسئلے حل کر لیتے ہیں۔ وہاں سے تم میرے یہاں آ جانا، پرانی یادیں دہرائیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھے۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے۔ اللہ غارت کرے۔
अरे आप शरबत तो लीजिए ना। थैंक यू सो मच, मुझे शुगर वाली चीजें पसंद नहीं है। आपका शरबत बहुत अच्छा है, खुश जायका टेस्ट वाला है। यूरोप से लिया है शायद? नहीं मैडम, गुज़िश्ता साल दुबई से लिया था। मैं अभी तक वहाँ नहीं गई हूँ, मगर यूरोप में खूब घूमी हूँ। मुझे भी यूरोप के बारे में बहुत मालूमात हैं। मालूम है उनकी तर्ज़े जिंदगी हमसे मिलती जुलती है। कामकाज और बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली है आपने? नजीब साहब, फारिग रहने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। है तो ये सच। 40 साल तक घोड़ा जवान रहता है। अल्लाह क़यामत के दिन हमसे सवाल करेगा कि आपने अपने जिस्म को किन कामों में लगाया। अब इस उम्र में आकर काफी थक चुका हूं। अब लगता है थोड़ा आराम करना चाहिए। आप नहीं रोक सकते, अपने लिए कोई मसरूफियत देखें। दुनिया के मसाइल से मैंने हाथ उठा लिया है। अब मैं नजीब अलगाज होने की हैसियत से ज्यादा बहुत ही सादा और बंदगी वाली जिंदगी गुजारूंगा। वल्ला ऐसा ही हो मेरे भाई। काश मेरे काम काज भी कोई संभाल ले ताकि हम भी आराम करें। हम तो ऐसे फंसे हुए हैं कि दीनी और मजहबी कामों की तरफ तो तवज्जो ही नहीं, इसीलिए दिली सुकून ही नहीं है। मैं भी ऐसी ही बेचैनी से गुजर रहा हूँ, इसीलिए किनारा कशी इख्तियार कर ली। बहुत जल्द अपनी बीवी के साथ अगर अल्लाह ने इजाजत दी तो उम्रे की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। मैं पहले मिस तोपराक के मुतालबा सुन लूं, फिर अपनी शरायत पेश करूंगा। ठीक है। सर, मिस्टर रुकान आए हैं, आइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर चिनार। गुड मॉर्निंग। मिस्टर रुकान, आप कुछ लेंगे? थैंक यू, कुछ नहीं लूंगा। आपका मफाहमत का इक़दाम आपके हक में अच्छा साबित हुआ है। मिस्टर चिनार, अगर कोई तहरीरी दावा ना दायर किया गया तो पहले ही समाज में आप लोगों को डिवोर्स हो जाएगी। मैं आपको तोपराक मैडम के मुतालबात वाज़े कर दूं। मुआवजे के तौर पर हम $5 मिलियन का मुतालबा करते हैं। मैं समझा नहीं, कौन चाहता है? हम मिस्टर चिनार। आप कौन होते हैं? मैं तोपराक मैडम के वकील की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ। मैं आपसे जो मुतालबात कर रहा हूँ, दरअसल वो मैं उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल उनके मुतालबात खत्म नहीं हुए हैं और वो इसी की बिना पर डिमांड कर रही हैं ताकि इनके माहाना खर्चात पूरे हो सकें। ये सब तोपराक हरगिज़ नहीं कह सकती। ये तुम्हारी अपनी डिमांड्स हैं, है ना? मैं इस बात की आपको वजाहत करता हूँ। डिवोर्स लेना किसी सदमे से कम नहीं है मिस्टर चिनार। हमारे क्लाइंट बास मर्तबा काफी अरसे तक इस सदमे से नहीं निकल पाते और एक वकील होने की हैसियत से हमें उनके हकूक के लिए सब कुछ सोचना पड़ता है मिस्टर चिनार। बड़े केयरिंग हो तुम। आपने बहुत हैरत ज़्यादा कर दिया है मिस्टर चिनार। हम हर तरह से मुकदमा जीतने की पोजीशन में हैं। इतने अमीर होते हुए इतनी कंजूसी किस लिए? ये मुझे समझ नहीं आता मिस्टर चिनार। तुम होते कौन हो फैसला करने वाले? मिस्टर चिनार, पुरसुकून हो जाएं, पुरसुकून हो जाएं। मुआहदे की शराइत इसमें है। आराम से पढ़कर फिर मेरे पास आइएगा। जरा पढ़ो इन्हें क्या है, मैं बाद में साइन करूंगा। ओके। गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब। तुम्हारा क्या काम है यहाँ? फिक्र मत करें, आपके लिए नहीं मिस्टर चिनार के लिए आया हूँ।
इन साहब को जानते हैं आप? इत्तेफाक से ये जमरुद मैडम के वकील थे किसी वक्त। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ मेरे बेटे। तोपराग घर पे है, उससे बात करनी है एक। अंदर ड्राइंग रूम में होगी शायद। शुक्रिया। तोपराग, आई एम सॉरी मैं बगैर बताए आ गया, लेकिन तुमसे एक बात करनी थी। ये डिवोर्स लॉयर तुम्हें किसने ढूंढ के दिया? ये बात अब कहाँ से आ गई? तुम अब क्यों पूछ रहे हो? जवाब दो मुझे, किसने ढूंढ के दिया? इससे क्या फर्क पड़ता है चिनार? केस का मुझे किसने बताया? वकील तो वकील होता है ना। झूठ ना बोलो इसलिए छुपा रही हो, है ना? सब यास्मीन का काम है। डिवोर्स में जल्दी के लिए इस आदमी को यास्मीन ने दिया। चिनार क्या फर्क पड़ता है? वो ना ढूंढती तो मैं ही किसी को ढूंढ लेती। ये केस अब नहीं तो 1 हफ्ते के बाद तो शुरू होना ही था। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे जवाब मिल गया। एक मुनाफा बख्श खरीदो फरोख्त हुई है मिसेस इकबाल। अगर आप चाहें तो आपके लिए नई जगह देखना शुरू कर दूं। नहीं, कोई जल्दी नहीं है मिस्टर डेंचर, मुझे कोई जल्दी नहीं है। टॉन्जाई। खुश आमदीद जनाब। गुड डे मैडम। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। तो बताइए सारा काम मुकम्मल हो गया ना? यस इकबाल मैडम, पेपर्स तुलजाई साहब के नाम पर मुंतकिल हो गए। ओह गुड, मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह। मैंने जब ये विला खरीदा था तो आपकी तरह मैं भी बहुत खुश थी। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने उस घर में रहने के लिए। क्या कर सकते हैं, किस्मत की बात है। इंशाल्लाह आप यहाँ पर उसी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इंशाल्लाह बेगम साहिबा, बहुत शुक्रिया। मगर आपने ये विला देखे बगैर ही खरीद लिया? मैं इस विला में 2 साल से इंटरेस्टेड था। जमरुद मैडम से समझौता नहीं हो सका। वो खुद भी दिलचस्पी रखती थी। बास चीजों का मालिक होने और दिलचस्पी रखने में बड़ा फर्क होता है मिस्टर तुंजाई। आप जब चाहें आ सकते हैं अपने विला में, हम फौरन खाली कर देंगे, समझ लीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बहुत शुक्रिया इकबाल मैडम आपका। अच्छा मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुश आमदीद मिस्टर चिनार। यास्मीन कहाँ है? यास्मीन मैडम अपने कमरे में होंगी। मैं यहाँ हूँ। ओके, अच्छा तो कहाँ चलना है? अच्छा बताओ आज के दिन की क्या मसरूफियात है? तोपरा के लिए वकील हायर किया तुमने। इसमें ऐसा क्या है चिनार? उसने मदद चाही, मैंने कर दी। डिवोर्स का तुमने उसे कहा? क्योंकि ऐसी बात वो खुद तो सोच भी नहीं सकती है यास्मीन। तुम ऐसा ही समझो। मैं तुम्हें याद दिला दूं, इस सारे माजरे से पहले वो तुम्हें छोड़ के अपने वतन जा चुकी थी। अगर तुम उसे वापस न लेकर आते तो वो कब से ही केस कर चुकी होती यकीनन। अब समझ जाओ कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ तुम लोगों की जिंदगी आसान की है। बकवास बंद करो और सुनो। जो बचा कुचा था तुमने उसे भी जला डाला। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारे खेल से, मकारियों से, नफरत से। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा सामना नहीं करने के लिए मैं होटल में रह रहा हूँ? मत करो चिनार, तुम किसे धोखा दे रहे हो? तुम्हारी आदत है ये तो। तुम्हारा यहाँ आने का सबब सिर्फ मैं नहीं हूँ। दरअसल तुम हालात का सामना करने से घबरा रहे हो। एक वक्त था कि तुम पीछे मुड़ के देखते भी नहीं थे। कोई मुकाबला तुम्हारे दिमाग में नहीं था। फजूल बातें हैं ये। झूठ है ये। मेरी बहन मर गई, हालात का सामना ना करने की वजह से तुम भाग गए। मुझे चाहा, मुझे कुछ नहीं भाता कहकर अपनी जिंदगी से भाग गए, अपने खानदान से भाग गए, अपने घर से भाग गए, सारे रिश्तेदारों से दूर चले गए तुम चिनार। अपने चाहने वालों से, जिन्हें तुम्हारी जरूरत थी, इनसे सबसे पीठ मोड़कर चले गए तुम चिनार। अब बस चुप। खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है। क्योंकि वक्त के साथ साथ जब तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम अपना चाचा समझते थे वो तुम्हारा बाप है, इतना अरसा बाप की कमी के साथ तुमने जिंदगी गुजारी, तुम्हें चाहिए था कि तुम उसे गले लगाते। गले लगाने के बजाय तुम भाग गए।
کبھی سمجھا نہیں پائی اس بارے میں، پر تمہیں خود سمجھنا چاہیے. پر تمہارے لیے کسی کو چھوڑنا، کسی کو مٹانا، کسی کو اپنی زندگی سے نکالنا بہت آسان ہے چنار. مجھ پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے حوصلے کی داد دو. قبول کر لو، طلاق دے دو اسے. اکاؤنٹ مینیجر کسی بھی تجارتی ادارے کی عزت کا باعث ہوتا ہے. میں تمہیں اس کمپنی کے لائق شخص کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہوں. سال ہر سال تم نے ہمارے بھروسے کو زوال نہیں آنے دیا. آپ کی خاص توجہ ہے مسٹر نجیب. بس آپ کے اعتماد کی وجہ سے فخر محسوس کر رہا ہوں. تمہارے جیسے اچھے نوجوان نہیں ملتے. کام تو سب ٹھیک ہے نا؟ کسی طرح کی کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی؟ تم خوش ہو نا؟ بس قسمت نصیب کی بات ہے. ایسا ہی ہے، مگر بعض مرتبہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے. میں آئی جے کو بھی ہمیشہ یہی کہتی ہوں، ایک خاندان کی بنیاد رکھنا اور اچھی زندگی گزارنے میں ہی عزت ہے. صحیح، ایجے سے تم نے ٹھیک کہا. ایجے میری اولاد کی طرح ہے. تمہیں معلوم ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں جناب. دراصل بات یہ ہے، میں نے تم دونوں کے لیے کچھ سوچا ہے. اگر تم دونوں ایک ہو جاؤ تو یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. تم کیا کہتے ہو؟ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو. میں نہیں جانتا جناب، یعنی مس ایجے کیا کہیں گی اس کام کے لیے؟ وہ کیا کہے گی بیٹا، میں اس کے باپ کی طرح ہوں. مجھے جو اس کے لیے مناسب لگے گا وہ بھی اسے بخوشی قبول کر لے گی. شاید میں چاہتی ہوں ہمارے گھر میں ایک دعوت ہو بھائی. مسٹر سیدات کی فیملی کو بھی دعوت دی جائے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بہت مناسب رہے گا ریحان. تم اس کام کو ترتیب دو. تمہاری تو وہ بہت اچھی دوست بھی ہے. دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے شاید ہم لوگ اس نیک کام کا وسیلہ بن جائیں. بعض دفعہ تقدیر اپنا فیصلہ کر لیتی ہے. جتنی مرضی کوشش کر لو کامیاب نہیں ہوگی. اسے بدلنے میں ہاتھوں کی لکیریں نہیں بدلتی. قبول نہ کرو پھر بھی ہونا وہی ہے. یاسمین تم ایسا سمجھو کافی ہے. تم بدلنا چاہو چنار. اس وقت تمہاری نظر نہ کوئی شرط دیکھے گی اور نہ حالات. صرف تم اپنی زندگی سے لڑو گے چنار، اور کچھ بھی نہیں پا سکو گے. مگر میں یہ سب کسے کہہ رہی ہوں آخر؟ کیونکہ تم اپنے ہی خون کو، اپنی زندگی کو، اپنی بیٹی کو چھوڑ چکے ہو. کم آن، ایسا تم ہرگز نہیں بول سکتی. ٹھیک ہے؟ یہ میں نہیں، تم خود اپنے ساتھ کر رہے ہو چنار. جو صرف تمہیں تمہاری مری ہوئی بیوی کی یاد دلانے کے لیے، تمہاری محبت کے لیے محتاج ہے. اس بچی کو چھوڑ کر چلے گئے تم، ایسا ہے نا؟ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. پھر میرے ہونے والے بیبی کا تمہیں پتا چلا، پھر بھاگ گئے. تم نے مجھے اور اپنے آپ دونوں کو اگنور کیا. اور تو اور تم نے مجھ سے میرا بچہ چھیننے کی بھی کوشش کی چنار. اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری زندگی برباد کر رہی ہوں؟ تو پراگ کو چھوڑنا ہوگا چنار. سب ٹھیک کرنے کے لیے تمہیں طلاق لینی ہوگی چنار. کچھ عرصے دکھ ہوگا. تم فکر مت کرو، تم یہ بھی قبول کر جاؤ گے جس طرح پہلے سب کچھ قبول کرتے آئے ہو. کیونکہ تم ایسے انسان ہو چنار. کبھی بھی انسان جنگ میں جیتی ہوئی کوئی بھی چیز کسی کو آسانی سے نہیں دیتا. ہاں، یو آر رائٹ یاسمین. تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو.
सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, पर मैं गलत को सही करूंगा, देख लेना। करूंगा, और जब सही कर लिया तो फिर तुमसे भी आके माफी मांगूंगा, अपनी बेटी और हर किसी से मैं माफी मांगूंगा। इतना क्लियरली सब कुछ बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वाकई में आज तक किसी ने भी इस तरह नहीं कहा। थैंक यू यास्मीन। सलाम एब्रू। हाँ, वो घर जो मैंने मॉडलिंग के लिए दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा डिजाइन बनाया कि तुम देखोगे तो खुश हो जाओगे। शाम में तुम आ रहे हो ना? इसीलिए फोन किया मैंने। आई एम सॉरी, आज शाम का प्रोग्राम ऑफ है। घर बदलने का फैसला भी चेंज कर लिया। मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। बस मैंने इरादा बदल लिया और तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह खारत करे। आइए मिस तोपराग। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। अपनी सीवी लाई हैं आप? मैं समझी नहीं। यानी क्वालिफिकेशन आपकी, कोई जॉब एक्सपीरियंस? वो दरअसल मैंने इससे पहले कभी जॉब नहीं की है। ठीक है। अच्छा, कोई दूसरी लैंग्वेज जानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती। आपने तालीम कहाँ से ली? हाँ मैं बता दूं, मैंने प्राइवेट पढ़ा हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेट कर लेती हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन सीख लूंगी। और पब्लिक रिलेशंस भी अच्छी है मेरी। दिन रात काम करूंगी, जल्दी सीख लूंगी। मुझे उम्मीद है आप ऐसा कर सकेंगी, मगर क्वालिफाइड पर्सन चाहिए।